जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज एक नुआ भिडियो आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज गोटे बहुत बड़ खुशी खबर रही है। थंबनेल तो आपण मैंने जानीपारे। एवं मुझे पूरा टोटाल खबरटी कहीदे। फास्ट देखु ये खबरटी हूँ आम पीएम किसान उपर। ठीक अच्छे नुआ वर्ष बड़ खुशी खबर चाषी को मिल 6000 टंका आज्ञा आकाउंट जमा हम 3टा किस्ती। केंद्र सरकार नुआ वर्ष 2026 आरंभ में चाषी मान खुशी खबर देवाक प्रस्ताव होती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे निवेश सहायता पाइबा चाषी मैंने आमर उत्साह सहित अपेक्षा करछन्ति। आपण मन तो जानिथिबे पीएम किसान योजना रे जो टंका गुड़ा मिले गोटे वर्ष रे 3टा किस्ती मिले आउ सेटा 6000 टंका मिले। प्रति किस्ती रे 2000 टंका लेखा मिले। तो आपण मैंने सेटा को उत्साह सहित अपेक्षा करथिबे। एही वर्ष मते 3टा किस्ती रे चाषी को बैंक अकाउंट को कैश जमा हबो। ठीक अछि बहुत बड़ खुशी खबर आज्ञा चाषी मानक पई। पीएम किसान योजना रे जोड़ी होती से आउ 3टा किस्ती मिलवा जाऊँगी। सीधा सड़क यहाँ बैंक रे आपणकर कैश टी जमा हम। सरकार प्रति 4 मासरे 2,000 टका प्रदान कर कहली आज्ञा प्रति 4 मासरे थे 2,000 दिंती माने आमर 12 मास रहा 12 मास को आम जदि 4 मासरे डिवाइड करचे माने 3 मास माने आपन को 3टा किस्ती पइला माने प्रति 4 मासरे थे गोटे लेखा किस्ती आमको मिल माने जमती आमको नवेम्बर मसरे मिल जाता तो नवेम्बर काउंट कले नवेम्बर डिसेम्बर जानुआरी फेब्रुआरी तो ता माने आपन को प्रथम किस्ती पीएम किसान योजना जोड़ा 22तम किस्ती यहाँ मिलूँ आपन को तार प्रथम किस्ती आपन को फेब्रुआरी मास 2026 मिल। ठीक अच्छे से नुआ अपडेट पे आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करदेवे। तो वर्ष प्रथम पर्याय पांठी फेब्रुआरी रे जारी होबार संभावना अच्छे। मुझे जमती काउंट करी कहली नवेम्बर रु आप नवेम्बर डिसेम्बर जानुआरी फेब्रुआरी रे से टंकाटी पाइबे। गत वर्ष नवेम्बर रे शेष पर्यायर किस्ती बंटन करा जायतिला। नवेम्बर किस्ती पाइथिबे आपण माने सेही समय सीमा शेष होबा परे कर्तृपक्ष फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह रे 22तम पर्याय सहायता प्रदान करबा। एटा 22तम पर्याय चलचे आज्ञा 22तम पर्यायर प्रथम किस्ती आपण मानकु फेब्रुआरी रे प्रथम सप्ताह रे मिल जिवो। एहा देशर कोटी कोटी चाषी मानकु सेमानकर खर्च चाष खर्च पर आश्वस्ति प्रदान करवा। मु मानुची एबेकार जुगरे 6000 टका कहले किछि भी नहीं किंतु जेमती आम कथार अच्छे नाई मामा ठारू कण मो भल तो सही भाया कथाटा आपंकर किछिटा तो खर्च सरकार तुले देवे। ठीक अच्छे 6000 माने सेमती नहीं कि पूरा खराब अमाउंट 6000 बहुत भल अमाउंट। ठीक अच्छे सेहीपरी द्वितीय पर्याय पांठी जून किंबा जुलाई जारी हम कहीं देखो फेब्रुआरी मिलला सेमती आम काउंट करें जब फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे तापर जून आसीगला तो जून किंबा जुलाई रे आपन को मिल जिवो। तो खरीफ ऋतु आरंभ में यही नगद उपलब्ध होगा द्वारा चाषी माने बिहन और सार किणवे बहुत लाभ पाइबे। ठीक अच्छे जेहेतु यहाँ से टाइम मिलूँ जस्ट सार और बिहन किणापी आपन को जो 2000 टका मिले आप खर्च बा निवेश करें। वर्षा ऋतु चाष कार्य व्यस्त थिबा चाषी यही समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ठीक अच्छे कहीं वर्षा ऋतु बहुत बिजी रहती कहीं धानटा रुआ हम कि माने धान गोटे एग्जांपल देली सेमती सब प्रकार फसलटी अमल करमती कौन के पानी दरकार बहुत टेंशन था चाषी मैंने वर्षा है कि नहीं वर्षा पानी कौटू आणवे पानी कौटू एपटू देवे कि कौन करेंगे तो से खरीफ ऋतु आगु जेहेतु दी जाऊँगी आपण मानक बहुत साहाय्य करिवो। जो मैंने अपन चाषी भाई मानक जानते निहाती भिडियोटी को शेयर करदेवे से खुशी खबर देवाई। सरकार द्वारा स्थिर कर कार्यसूची अनुଯାयी पांठी सीधा सड़क से आकाउंट रे पहुँचब। तृतीय किस्ती अक्टोबर कि नवेम्बर में बंटन कर देखो प्रथम किस्ती आमर फेब्रुआरी रे द्वितीय किस्ती आमर जून बा जुलाई रे सेमती तृतीय किस्ती आमर अक्टोबर बा नवेम्बर मिल जाव आशा करा सेमती मिलगला 2 से नवेम्बर आपको मिलता एवं भी पुणी से नवेम्बर गला माने गोटे वर्षर यहाँ कार्यसूचीटा कहीदेली केबे आपको मिल। रबी फसल ऋतु आरंभ में हेले यही निवेश सहायता चाषी मानू सहायता कर आर्थिक सहायता पार्वण ऋतु चाषी परिवार को बड़ आश्वस्ति प्रदान कर। केंद्र वर्ष सारा 3टी किस्ती मोट 6000 टका प्रदान करेंगे। ठीक अच्छे केंद्र सरकार आमर ठीक अच्छे पूरा वर्ष रे 3टी किस्ती प्रदान करेंगे 2,000 टका लेखा 6000 टका आपण मानक मिल। तो खुशी जातु चाषी भाई मैंने आमर यह बहुत बड़ खुशी खबर आज्ञा।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଡିବିଟି ଅନ୍ କରିବା। ଡିବିଟି ଅନ୍ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସରକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମୋଡ଼ଟି ଅନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ସେଇଠି ଠିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ, ସେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉ, କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଇଭିନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ହେବା ଦରକାର। ଇକେୱାଇସି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କେୱାଇସି, ନୋ ୟୋର୍ କଷ୍ଟମର। ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ତ ଦରକାର କି ଆପଣ କୃଷି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ କିଛିଟା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକେୱାଇସି ଅନ୍ କରିବା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନଗଦ ଜମା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଏବେ ହିଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିବିଟି। ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଇ ବଟନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇକେୱାଇସି ଆପଣ ଯାଇକିରି ଆମର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ନଲେଜ ରଖିଛି ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ସହିତ ଜମି ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ଭୁଲ ଭଟକା କରିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଚେକ୍ କରାଇବା, ଆପଣ ସତରେ ଜମି ବିବରଣୀ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜମି ବି ଥିବା ଦରକାର ନା ଚାଷ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ କରାଯିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଓ ଜମି ଅଧିକାର ପାସବୁକ୍ର ବିବରଣୀ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମି ଗୋଟେରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ରେକର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜମିଟା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଫେବୃଆରୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ ବି ନାହିଁ ଠିକ୍ସେ। ଫେବୃଆରୀ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ପଇସାଟି ପାଇବି ଯିବେ। ଯଦି ବିବରଣୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ଆସିଲା ନା, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଏବେଠାରୁ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିକିରି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଶିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଲିକାରୁ ହିଁ ବାଦ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପାଣ୍ଠି ଜାରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାରେ ହେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର OTP ଯିବ, ସେଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ଦେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଖବରଟି ଆଜ୍ଞା 3ଟା କିସ୍ତି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3ଟା କିସ୍ତି ପାଇବେ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା, 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କରିବା, ଆଧାରରେ ଇକେୱାଇସି କରିବା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁଥିରେ ମାନେ ଲିଙ୍କ ଥିବା, ଏ ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଚ୍ ଖବର ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ, ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।